نعم مصحف جزء. Hi, what's up, my family? Today we're going to talk about Nailom Anti Mashaf Nazhogun, the 6 pillars of self-esteem. Zulum Shidishta Ainut, Nai self-esteem Zul Mashafi Hogun. Yaw is Mashafizi, our nice self-development. Mashafti the Hawas Koinu, Nai psychology Zogina, Nai human behavior Zogazalo Hoinu, Nisab. ንብዙሓት ፀገም መፍትሒ ክኸውን ተባሂሉ ዝተፅሓፈ እዩ ማለት እዩ። ፀሓፊኡ ናትናኤል ብራንደን ይበሃል። 1970 ዓመተ ምህረት ብናይ ኣሜሪካ ዝተፅሓፈ ክኸውን ከሎ ያው ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ሰባት ንብዙሓት ሓጊዙ ሕዚ ድማ ብኣብዝሓ ከም ብሕዱሽ ሕትመት ተገይሩሉ ሽየጥ ዝርከብ መፅሓፍ ኢና። ጥቕሙ ድማ ኣብ ምንታይ እዩ? ያው መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ መሬት ክነብር ከለና ያው ፕሮክራስቲኔሽን ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣብ ደልየሉ ግዜ ሲ ናይ ፍርሒ ስምዒት ይስምዐካ ወይም ደሞ ንኸይትገብሮ ዝደፋፍአካ ብዙሓት ሓይልታት ናባኻ ይመፅእ፣ ሓሳባት ናባኻ ይመፅእ እና ነዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ሲ መፍትሒ ክኸውን ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ኮንኩም ያው ብእንግሊዝኛ እቲ መፅሓፍ ተፃሒፉ ዘሎ ግን ብትግርኛ ከትንትነልኩም ክምኩር እየ ማለት እዩ። ንናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ድማ ካብ ፊክሽን ካብ ካሊእ ንምንባብ እዚ ይሕግዞ ብጣዕሚ ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ እዚ መፅሓፍ እዚ ያው ናይ እንግሊዝኛ ክእለት ዘለኩም እንተኮይኑ ብቐሊሉ ክትርድእዎ ትኽእሉ መፅሓፍ እዩ። ካሊእ ድማኒ ያው ብጣዕሚ ሃይል ሌቨል ኦፍ ኢንተሊጀንስ እንዳወስኻ ትኸይድ ከሎ ሓደሽቲ ነገራት ንምውቃር ትፈርሕ ኢኻ፣ ኦቨርቲንከር ትኸውን ኢኻ። ንምንታይ ናይ ሪስክ ፕሮባቢሊቲ ወይም ደሞ ናይ ውድቀት ፕሮባቢሊቲ ናይ ምዕቃን ዓቕምኻ እንዳገዘፈ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ እና እዚ መፅሓፍ እዚ ነዞም ብከምዚ ፍርሒ ተታሒዞም ኮንፊደንሶም ወዲቑ ሓደሽቲ ነገራት ንኸይምኩሩ ብዙሕ ፀገም ዘጋጥሞም ሰባት ተባሂሉ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ እዩ እና ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ ኢለ እየ እዚ መፅሓፍ እዚ ሒዘዮ መፅእ እኒሆ ማለት እዩ። ያው እዚ መፅሓፍ ኣብ ክልተ ፓርቲ እዩ ዝኽፈል ወይም ደሞ ናይዚ መፅሓፍ እቲ ዋና ሓሳብ ኣብ ክልተ ፓርቲ እዩ ዝኽፈል። ብመጀመርታ ናይቲ ርእስቱ ትርጉም ክንዘራረብ ማለት እዩ። ሰልፍ ስቲም እንታይ እዩ ኣብ እንብለሉ ሰልፍ ስቲም ማለት ዓርሰ ምትእምማን ወይም ደሞ ንዓርስኻ ዘለካ ኣመለኻኸት ዓርስኻስ ከመይ ጌርካ ትሪኦ ዝብል እዩ እቲ ዋና ሓሳብ ናይ ሰልፍ ስቲም ማለት እዩ። ዓርሰ ምልከታ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕዚ ንሕና ንዓርስና ከመይ ኢና ንሪኦ? ኣውዲቕና ዲና ንሪኦ? ኣትሒትና ዲና ንሪኦ? ወይም ደሞ ኣዕቢና ኢና ንሪኦ? ወይም ደሞ እዚ ሓሳባት ንምግላፅ ተባሂሉ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ እዩ ማለት እዩ እና the 6 pillars of self esteem ተርእስቱ ክንሕዞ ከለና 6 pillars ማለት 6 ኣዕኑድ ናይ ሰልፍ ስቲም ወይም ደሞ ሰልፍ ስቲም ክንብል ከለና ዓርሰ ምልከታ ናይ ዓርሰ ምልከታ 6 ዓንድታት እዩ ዝብል ማለት እዩ እና 6 ፓርትታት ኣለውዎ። ግን ድማኒ እዞም 6 ፓርትታት ጥቕልል ኣቢልና ኣብ ክልተ ክፋል ክንከፍሎም ንኽእል ኢና። ንሳቶም ድማ ሰልፍ ትራስት እና ሰልፍ ሪስፔክት ተባሂሎም ክኽፈሉ ይኽእሉ ማለት እዩ። ዓርሰ ምኽባርና ዓርሰ ምትእምማን ዓርሰ ምኽባርና ዓርሰ ምትእምማን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ክፋሉ ይኽእሉ። ንምንታይ ዓርሰ ምልከታኻ ክዓቢ ዝኽእል ወይም ደሞ ኮንፊደንስካ ክዓቢ ዝኽእል ሓደሽቲ ነገራት ንክትምኩር ብጣዕሚ ድሌትካ ክዓቢ ዝኽእል እቲ ሓደ መንገዲ ሰልፍ ትራስት ክህልወካ ኣለዎ ወይም ደሞ ዓርሰ ምትእምማን ክህልወካ ኣለዎ። እንታይ ኢልካ ክትኣምን ኣለካ ማለት እዩ። I can learn, I can think, I can grow, I can handle my life. I can handle my life. ብኻልእ ኣበሃህላ ክመሃር ይኽእል እየ፣ ክሓስብ ይኽእል እየ፣ ክዓቢ ይኽእል እየ እና ሂወተይ ድማ ባዕለይ ክመርሕ ይኽእል እየ ዝብል እምነት ክህልወካ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ሰልፍ ሪስፔክት እዩ ማለት እዩ። ሰልፍ ሪስፔክት ክንብል ከለና ያው ሰልፍ ሪስፔክት ማለት ንዓርስኻ እትህቦ ክብሪ ንኣብነት እቶም ሰልፍ ፉልፊሊንግ ፕሮፌሲ ዝበሃል ሕጊ ኣሎ ኣብቲ መፅሓፍ ዝተፅሓፈ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ዝኾነ ሰብሲ ንዓኻሲ ዝርኤካስ በቲ ንስኻ ንዓርስኻ ትሪኦ መንፅር እዩ ወይም ደሞ ንስኻ ኣነ ክብሪ ይግበአኒ ኢልካ ትሓስብ ትኾንካ ኣብቲ ቅድሚ ሰብ ተንፀባርቑ ነገር እንታይ እዩ ክብሪ ከምዘይብልካ ኮንካ ኢኻ ትቐርቦ ወይም ደሞ ክብርኻ ዘርኢ ነገር ኣብቲ ቅድሚ ሰብ ክትገብር ኣይትኽእልን ማለት እዩ እና ሰልፍ ሪስፔክት እቲ ዋና ነገር እዩ ናይዚ መፅሓፍ ማለት እዩ። እንታይ I deserve love, I deserve happiness, I deserve respect ኢልካ ክትኣምን ኣለካ። እቲ ካልኣይ ነገር መጀመርታ ሰልፍ ትራስት ክህልወካ ኣለዎ። ካሊእ ድማ ሰልፍ ሪስፔክት ወይም ደሞ
تحقوس يقبأني فقري يقبأني ساساي دما كبري يقبأني كابتن من هلا كبعرس خامالتي حسابات نايت مسحف كنا أتو كلنا اتناي مجمرتا living consciously ويم دمو اتناي مجمرتا خفا شدشة بارتات اللي هو إلنا نيرنا كازون شدشة بارت تقدامي living consciously مالتي سيلف ستيم كخعب تخوينو ويم دمو عرس ملكتها خعب تخوينو عرس خاطري إلو عرس خانا عرس خاطري إلو منصر كعب تخوينو بنقحات منبار ويم دمو living consciously بنقحات كتنبر لك أنا أبنت بنقحات منبار يدلي أنورلو أبز بارت مالتي انتاي تقبر كم زلكا سلام انتاي كم تقبرو عاب كبابيخا انتاي يفصم كم زلون استوعب مالتي كله تصرحو صراحسي نمنتاي خاتقبرو زلخا خاتفولطو لك ويم دمو تستنتنو لك سيلكا كتتغبرو يبلكان مالتي أكن خيستفالكا 3 ساعات موبايل كان داتوطوكا توعل ويم دمو نعخا زيتقم نغرات سيلكا كابتبل نشتي غزي عرفت تون رأس خانا نمنتاي از نغر زسرحو زلخو يطقمن ديو ايطقمن نيلكا تحسب لك مالتي living consciously يبقى مالتي يطقمن ديو ايطقمن بنقحات منبا يطقمن ديو ايطقمن نيلكم تحزبوا تخليهم مالتي اتخالاي دما سيلف اسيبتانس مالتي سيلف اسيبتانس كنقول كلنا عرسخا بعرسخا مقبال ويم دمو تقبالنت عرسخا مقبال مالتي قدلتاتك تأمن لك حلفك سمعتاتك دخمتاتك إن سناي نجاراتك تقبلهم لك إن نتوم دخمتاتك دم ما تقبلك تغيرهم تحسب لك توم ناتك صبغات قونتات تبلهم دماني كتعبيهم كتصير لك مالتي إن سيلف أسيبتانس بهذا زي عرسخا مقبال مالتي كاب أنا ددبي أنا زي ربيه زخنا سحتت بزجرك أنا ددبي أنا زي ربيه خامة أنا تساحيتي إجن يمهاري زلوا خيل كان عرسخا من قار مالتي سيلف أسيبتانس وما تسال ساي بارت دما سيلف ريسبونسبيلتي بهال مالتينا رأسه حلافنت ويم دمو رأسه حلافنت نعرسخاس حلافنت موساد مالتي انتاي زويل امنت كلو كالوزي تجواراتك لمدتاتك أنفتاتكاس بعليك قاصاصري خيلي هيوتي بعليك قاصاصري خيلي كتأمن تخونك سيلف ريسبونسبيلتي لك مالتي كل شيء تدونجي تخونك مالت كل شيء نفس راح أو تدونجي تخونك نترافيك توكس يبلك نمنتاي نعرس خانتاي زبل حسابي زمت زلو أبزو جزيزي نعرس خانتاي زبل أنا كو سحتات سريحة فلتن ويم دمو نت سحتاتك بقلص نخيتري يقبرك مالتينا رئيس حلفنت موسى ويم دمو نعرس حلفنت موسى سيلف ريسبونسبيلتي السالساي بارتي مالتي التراعي بارت دما سيلف assertiveness يبقى مالتي ننفسخا تزرارب ويم دمو مسوشتخا تزرارب نابنت مس عرسخا ماتي كاب ጫጫታ ካብ ግርግርታ ፍልይልካ ዓርስኻ ትዘራረበሉ ግዜ ክህልወካ ኣለዎ ድልየታትካ ሕልምኻ ውሳኔታትካ እንታይ ምዃኖም ተስተንትነሉ እንታይ ወሲንካ እንታይ ከደስ ይብለካ ማለት ንዓኻ ትብህጎም ነገራት ንመጻእ ትኾኖም ደሊ ነገራት ክትሪኦም ኣለካ ማለት እዩ እና ነቲ ውሳኔኻ እትውስኖ ውሳኔ ድማ ክትነብር ኣለካ ማለት እዩ እና ውሳኔኻ ኣኽብር እዩ ተሓሳብ ማለት እዩ ርእሰ ምትእምማን ይሃሉካ ማለት እቲ ትውስኖ ውሳኔ ሲ በቃ ክዕወተሉ ኢልካ ትውስኖ ውሳኔ ክኸውን ኣለዎ ወይም ደግሞ ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን በቲ ናትካ ውሳኔ ወይም ደግሞ ዋይ ኣነ ዶ ፅቡቕ ከይውስን እንዳበልካስ ውሳነ ክትውስን የብልካን ማለት እዩ እና ሓምሻይ ፓርቲ ናይዚ ድማ living purposefully ወይም ደግሞ ብዕላማ ንበር ማለት እዩ بعلامة من وقت نقولنا وي living purposefully كنقولنا أقدستي شتوتات علامات أكمامتا ممعتاوي ناوم سوقهم مالتينا علامة ويم دم معتاوي تصرحهم علامات مو أغمت معلت دم ناوم سوقهم ويم دم ناوم تصرحهم سوقهم زي الحساب زلوا وي مالتينا هو كاسي نابنت تعنا يدلي أتبل تخون كاسي نقول نعسر طريقة قعز خجبر إلك وسانة توسن نقول ما يكسدي تسي إلك وسانة توسن نقول إكسرسايز خجبر ميلتي خجبر كمون ناي حمش ويشد شزخون بيج ناي مسحب كان بيلك نعرس خبشة نحنقولك عرفت زوا نجارات كتسر حلك تعنا خاطر محيش تخون كمالتينا زي بعلامة من باري بال عاو بتشا زي كوناسي عفت قالت ناي سرحة وين كنت قاملت خليها مالتي اتخال اتشار شيء لما
ፐርሰናል ኢንተግሪቲ ይበሃል ማለት እዩ ወይም ደግሞ ውልቃዊ ቅንዕና ወይም ደግሞ ዓርሳዊ ቅንዕና ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ንዓርስኻ ቅኑዕ ኹን ወይም ደግሞ ሓቂ ተዛረቦ ንዓርስኻ ወይም ደግሞ ንውሽጥኻስ ሓቂ ተዛረቦ ማለት እዩ ተግባርካ ምስ ቃላትካ ኣብ መዓራርዮ ማዕረ ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ እና ዝበልካዮ ግብር ብሓንጎልካ ክገብሮ ኢልካዮ ዝነበርካ ኣብ ዘይትገብረሉ ግዜ ሓንጎልካ ብተደጋጋሚ ስለ ዝኣምን ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ኣብ ትውስነሉ ግዜ ዋይ ነዚ እውን ክገብሮ ኣይክእልን ዝኽእል ኣነ እኮ ከምዚ ይሓስብ እምበር መዓዘይ ፈፂመ ይፈልጥ ኢሉ ንኸይትሰርሖ ክገብረካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እና ተግባርካ ምስ ቃላትካ መዓር ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ፐርሰናል ኢንተግሪቲ ማለት እዩ እና ህርኩት ክኸውን እየ ኢልካ እንተወሲንካ ብተደጋጋሚ ክትዳኸም የብልካን ክትህከ የብልካን ተስፋ ድማ ክትቆርፅ የብልካን ህርኩት ክትኸውን ተደሊኻ ማለት እዩ እዚኦም ትኺት ወይም ደግሞ ተስፋ ምቑራፅ እንተሪኢኻ ግንሲ ሓንጎልካ ዳሕራይ ግዜ ሓሳብ ኣብ ዝመፀሉ ወይም ደግሞ እዚ ክሰርሕ ኣብ ትብለሉ ግዜ ንስኻ እኮ ከምዚ ኢኻ ምንም ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ንምንም ኣይትበቅዕን ኢሉ ሓደሽቲ ነገራት ንኸይትምኩር ይገብረካ እዩ ማለት እዩ እና ሰልፍ ስቲም ወይም ደግሞ ዓርሰ ምልከታኻ ከዕብዩ ካብ ዝኽእሉ ነገራት እዞም 6 ዝጠቐስናዮም እዮም ያው ክጠቕመኩም ኢለ ተስፋ ይገብር until I see you with the next book